إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوا ومن لغوا فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله. أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك اجمعين امين يا رب العالمين. امين يا الله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وصلى الله محمد. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وتعظيمنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين والجمرة المؤمنين رحمكم الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah mencurahkan berbagai rahmatnya kepada kita, kenikmatannya kepada kita, kebahagiaannya kepada kita, dan kita selaku umatnya patut mensyukuri sepenuh hati atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, setidak-tidaknya dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana Allah mentakdirkan pada kesempatan yang mulia ini kita bisa berkumpul bermuajahah hadir di hadapan Allah di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap tercurah limpah kepada baginda Nabi besar kita, Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas jasa-jasanya beliau kita dimasukkan ke dalam atau digolongkan ke dalam agamanya Allah selaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat yang senantiasa memegang keislaman fid dunya wal akhirah. Sejak di dunia kita dilahirkan sampai akhirat kita nanti dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kita mensyukuri atas segala nikmat rahmat Allah yang telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita dan Islam sebagai agama kita yang mulia. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah mencurahkan nikmatnya sepenuhnya kepada kita semua dan Allah meridai Islam sebagai agama yang paling mulia. Hadirin rahimakumullah, khatib senantiasa berwasiat, mari kita terus tetap meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi bahkan jangan sampai melaksanakan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam muqaddimah yang telah tadi saya sebutkan atau sampaikan, Allah berfirman di Quran surat Ali Imran ayat 159, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Ada beberapa poin yang Allah sampaikan kepada kita untuk memanai hidup ini agar senantiasa mampu bertawakal, mampu bersyukur kepada Allah atas segala bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makna dari ayat ini wallahu a'lam bimuradih. Maka kata Allah, berkat rahmat Allah engkau wahai Rasulullah berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan penting. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ada beberapa poin yang penting di dalam kehidupan kita agar kita mendapatkan rahmat Allah, sebagaimana Allah mencontohkan kepada kepribadian baginda Rasulullah SAW. Hal ini Allah cantumkan ketika Allah membuat peristiwa ayat ini turun ketika selesai perang Uhud. Walaupun dalam keadaan genting, walaupun dalam keadaan sukacita, walaupun dalam keadaan penuh dengan duka, tapi Rasulullah SAW tetap bersikap tenang kepada sahabat-sahabatnya. Ada beberapa sahabat yang melanggar dari apa yang telah disarankan oleh Rasulullah SAW untuk tidak turun dari bukit. Akan tetapi para pemanah ini turun dari bukit Uhud yang menimbulkan kekalahan kaum muslimin dari orang-orang kafir Quraisy. Akan kelembutan hati Rasulullah SAW, akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah curahkan kepada hati baginda Rasulullah SAW,
Maka ini menjadi poin bagi kita di dalam mengarungi hidup kita sebagai makhluk sosial. Rasulullah mengajarkan kepada kita, Allah mengajarkan kepada kita lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, Allah mengajarkan lin atau kasih sayang. Kasih sayang yang Allah tanamkan ke dalam hati kita harus kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mencurahkan kasih sayang kita kepada istri kita. Kita mencurahkan kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Kita mencurahkan kasih sayang kepada anak didik kita. Kita mencurahkan kasih sayang kebahagiaan kepada tetangga kita. Hadirin rahimakumullah. Lewat kasih sayang inilah kita semua bisa bersatu. Lewat kasih sayang inilah kita semua bisa berpadu. Lewat kasih sayang inilah kita bisa menanamkan kebaikan-kebaikan kepada sesama. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah. Poin yang kedua, ketika kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah, Allah menyampaikan lewat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik." Jikalau engkau wahai Rasul mempunyai hati yang kasar, kemudian lisan yang kasar dan hati yang keras, lanfaddu min hawlik, tentunya orang-orang di sekelilingmu akan menjauh darimu. Allah berfirman dengan kalimat lau, yang kata ahli tafsir mengatakan, jikalau Allah menggunakan lau, maka sesungguhnya kejadian itu mustahil akan terjadi. Artinya, mustahil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai lisan yang kasar dan hati yang keras. Tapi hikmah bagi kita adalah karena kita manusia biasa, manusia yang sangat lemah, manusia yang sangat banyak sekali kesalahan dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maha mulia, maka kita tidak boleh, kata Allah, mempunyai hati yang keras dan lisan yang kasar. Karena jikalau kita bersikap kasar, jikalau kita bersikap sembrono, jikalau kita selalu mencemooh kepada orang lain, kata Allah, lanfaddu min hawlik, orang-orang yang tinggal bersama kita tidak akan mendapatkan ketenangan, sehingga mereka terurai, sehingga mereka lepas dari kita, sehingga mereka menjauh dari kita. Hadirin rahimakumullah. Poin yang ketiga adalah jikalau kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah, fa'fu anhum. Allah mengajarkan lewat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sikap saling memaafkan. Karena semua orang pasti pernah berbuat salah. Semua orang pasti pernah melukai orang lain. Semua orang pasti pernah berbuat cela kepada orang lain. Semua orang pasti pernah berbuat kesalahan. Maka kata Allah, fa'fu anhum. Saling memaafkan, itu adalah makna terindah dari dalam kehidupan kita sehari-hari. Jikalau kita mempunyai salah, maka cepatlah meminta maaf. Jika orang lain mempunyai kesalahan, maka cepat-cepatlah maafkan mereka. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Poin yang keempat adalah Allah mengajarkan kepada kita agar kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah, wastaghfir lahum, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita berdoa kepada Allah, istighfar kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah, karena kita orang-orang yang senantiasa berada dalam kemaksiatan, kita selalu berada dalam kesalahan, kita selalu berada dalam kelalaian. Allah mengajarkan kita wastaghfir lahum, istighfar, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun atas segala kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita yakini bahwa Allah innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengasih kepada hambanya. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah. Pendidikan yang Allah tanamkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita ambil hikmahnya di dalam kita menggapai rahmat-Nya Allah, wasyawirhum fil amr, bermusyawarah di dalam segala bentuk urusan.
Harus kita akui bersama bahwa kita ini adalah makhluk sosial, makhluk yang senantiasa memerlukan bantuan orang lain. Apapun permasalahan kita, apapun yang kita hadapi, tentunya semuanya harus melibatkan atau akan melibatkan orang lain. Di dalam mengambil keputusan yang akan kita sepakati bersama, tentunya semua harus dilalui dengan musyawarah. Musyawarah mencapai mufakat, musyawarah yang melahirkan keadilan sosial bagi manusia. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Poin yang terakhir ketika kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah, yaitu bertawakal, berserah diri kepada Allah. Berserah diri atau bertawakal, menggantungkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya setelah kita berusaha, setelah kita berikhtiar, setelah kita terus mencari solusi-solusi yang terbaik, pada akhirnya sepenuhnya kita mohonkan kepada Allah, kita gantungkan sepenuhnya kepada Allah. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jikalau kita sudah selesai melalui segala bentuk kegiatan kita, maka pada akhirnya wa ila rabbika farghab, hanya kepada Allah lah kita menggantungkan diri. Hadirin rahimakumullah, Allah adalah tempat terakhir bagi kita untuk menempatkan hati kita, memohon bantuan kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, memohon segala urusan kita agar diselesaikan dengan baik, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya, setelah kita mampu berikhtiar dan mampu bersabar dan berusaha sepenuh hati. Itulah ayat Al-Quran di Quran surat Ali Imran ayat 159 yang mudah-mudahan menjadikan pedoman hidup kita agar kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وتعظيمنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. معاشر المسلمين والزمرة المؤمنين رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يسر ولا تعسر، يسر لنا أمورنا كلها، لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah pasangan hidup kami ya Allah, ampunilah seluruh dzurriyyah kami, keturunan kami ya Allah, ampunilah dosa seluruh kaum muslimin wal muslimat di dunia ini ya Allah. Allahumma ya Allah, permudahkanlah segala urusan kami ya Allah, janganlah Engkau bersulit urusan kami ya Allah.
Permudahkanlah urusan kami ya Allah, karena Engkau maha mengatur segala sesuatu ya Allah. Allahumma rabbana ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أستغفر الله العظيم لي ولكم. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Saf yang terdepan supaya disempurnakan dulu, dirapatkan, diluruskan, dan kepada adik-adik mohon mengikuti salat ini dengan tertib. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم اللهم صل اللهم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم